この動画はインドネシア語の学習コンテンツです。それぞれのフレーズはインドネシア語でまず再生され、次に日本語、ゆっくりでインドネシア語、最後に別の声でインドネシア語が読まれます。各シーンの後にはポイント単語の復習コーナーもあります。このコンテンツが気に入ったらぜひチャンネル登録、高評価をお願いします。Maaf, di mana Taman Nara? すみません、奈良公園はどこですか？ Maaf, di mana Taman Nara? Maaf, di mana Taman Nara? Taman Nara ke arah sana. Lurus saja. 奈良公園はあちらです。まっすぐですよ。Taman Nara ke arah sana. Lurus saja. Taman Nara ke arah sana. Lurus saja. Berapa lama jalan kaki dari sini? ここからどのくらい歩きますか？ Berapa lama jalan kaki dari sini? Berapa lama jalan kaki dari sini? Sekitar 20 menit jalan kaki. Tidak jauh kok. 歩いて20分ぐらいです。遠くないですよ。Sekitar 20 menit jalan kaki. Tidak jauh kok. Sekitar 20 menit jalan kaki. Tidak jauh kok. Di mana saya bisa beli cracker rusa? 鹿せんべいはどこで買えますか？ Di mana saya bisa beli cracker rusa? Di mana saya bisa beli cracker rusa? Dijual di toko-toko dekat taman. Di sana ada banyak. 公園の近くのお店で売っていますよ。たくさんあります。Dijual di toko-toko dekat taman. Di sana ada banyak. Dijual di toko-toko dekat taman. Di sana ada banyak. Apakah lurus dari stasiun? 駅からまっすぐですか？ Apakah lurus dari stasiun? Apakah lurus dari stasiun? Ya, keluar stasiun terus lurus ke depan. Mudah kok. はい、駅から出てまっすぐです。簡単です。Ya, keluar stasiun terus lurus ke depan. Mudah kok. Ya, keluar stasiun terus lurus ke depan. Mudah kok. Terima kasih. Apakah taman buka sekarang? ありがとうございます。公園は今開いていますか？ Terima kasih. Apakah taman buka sekarang? Terima kasih. Apakah taman buka sekarang? Iya, taman buka setiap hari. Selamat bersenang-senang. はい、毎日開いています。楽しんでください。Iya, taman buka setiap hari. Selamat bersenang-senang. Iya, taman buka setiap hari. Selamat bersenang-senang. ボキャブラリー、 Taman, 公園、 taman. Taman, Jalan kaki, 徒歩、 jalan kaki. jalan kaki. Lurus, まっすぐ、 lurus. Lurus, Sekitar,
約、 sekitar, sekitar, buka, 開いている、 buka, buka, roti rusa, tolong, 鹿せんべいください、 roti rusa, tolong, roti rusa, tolong, baik, berapa banyak? かしこまりました。いくつですか？ Baik, berapa banyak? baik. Berapa banyak? 3, tolong, 3つ、お願いします。 3, tolong, 3, tolong, silakan, berikan kepada rusa, どうぞ。鹿にあげてください。 silakan, berikan kepada rusa, silakan. Berikan kepada rusa. bagaimana cara memberikannya? どうやってあげますか？ Bagaimana cara memberikannya? Bagaimana cara memberikannya? Buka tangan Anda. Rusa akan datang. 手を開いてください。鹿が来ます。 Buka tangan Anda. Rusa akan datang. Buka tangan Anda. Rusa akan datang. Wah, lucu. Rusanya datang. わあ、かわいい。鹿が来ました。 Wah, lucu. Rusanya datang. Wah, lucu. Rusanya datang. Dia membungkuk. Menyenangkan, bukan? お辞儀をします。楽しいですね。 Dia membungkuk. Menyenangkan, bukan? Dia membungkuk. Menyenangkan, bukan? Benar-benar membungkuk. Saya ingin memberi lagi. 本当にお辞儀ですね。またあげたいです。 Benar-benar membungkuk. Saya ingin memberi lagi. Benar-benar membungkuk. Saya ingin memberi lagi. Mau satu lagi? もう一ついかがですか？ Mau satu lagi? Mau satu lagi? ボキャブラリ Roti rusa. ー、鹿の餌、 Roti rusa. Roti rusa. Buka tangan. 気前の良い、 Buka tangan. Buka tangan. Lucu. 面白い、かわいい、 Lucu. Lucu. Membungkuk. お辞儀をする、 Membungkuk. Membungkuk. Menyenangkan. 楽しい、 Menyenangkan. Menyenangkan. Maaf. Berapa harga tiket masuk? すみません。配管料はいくらですか？ Maaf. Berapa harga tiket masuk? Maaf. Berapa harga tiket masuk?
Tiket dewasa adalah 600 yen. 大人の拝観料は600円です。Tiket dewasa adalah 600 yen. Tiket dewasa adalah 600 yen. Berapa besar patung Buddha itu? 大仏はどのくらい大きいですか？ Berapa besar patung Buddha itu? Berapa besar patung Buddha itu? Patung Buddha setinggi 15 meter. 大仏は高さ15メートルです。Patung Buddha setinggi 15 meter. Patung Buddha setinggi 15 meter. Luar biasa. Kapan dibangun? すごいですね。いつ作られましたか？ Luar biasa. Kapan dibangun? Luar biasa. Kapan dibangun? Dibangun pada tahun 752. 752年に作られました。Dibangun pada tahun 752. Dibangun pada tahun 752. Boleh saya mengambil foto? 写真を撮ってもいいですか？ Boleh saya mengambil foto? Boleh saya mengambil foto? Ya, foto diperbolehkan di sini. はい。写真は大丈夫です。Ya, foto diperbolehkan di sini. Ya, foto diperbolehkan di sini. Dapatkah saya masuk ke dalam? 中に入れますか？ Dapatkah saya masuk ke dalam? Dapatkah saya masuk ke dalam? Ya, Anda bisa masuk ke dalam aula Buddha besar. はい。大仏殿に入ることができます。Ya, Anda bisa masuk ke dalam aula Buddha besar. Ya, Anda bisa masuk ke dalam aula Buddha besar. ボキャブラリー。 Harga tiket. チケットの価格。 Harga tiket. Harga tiket. Patung. 彫像。 Patung. Patung. Luar biasa. 素晴らしい。 Luar biasa. Luar biasa. Dibangun. 建設された。 Dibangun. Dibangun. Foto diperbolehkan. 写真撮影が許可されている。 Foto diperbolehkan. Foto diperbolehkan. Berapa harga sushi daun persimon? 柿の葉寿司はいくらですか？ Berapa harga sushi daun persimon? Berapa harga sushi daun persimon? Satu paket adalah 5.000 yen. 一箱は5000円です。 Satu paket adalah 5.000 yen. Satu paket adalah 5.000 yen. Apakah acar nara direkomendasikan? 奈良漬け家はおすすめですか？ Apakah acar nara direkomendasikan? Apakah acar nara direkomendasikan? Ya, sangat lezat. Banyak orang membeli. はい、
とても美味しいですよ。たくさんの方が買っていきます。Ya, sangat lezat. Banyak orang membeli. Ya, sangat lezat. Banyak orang membeli. Apakah ada souvenir rusa? 鹿のお土産ありますか？ Apakah ada souvenir rusa? Apakah ada souvenir rusa? Tentu. Kami punya boneka rusa kecil. はい。小さい鹿のぬいぐるみがあります。Tentu. Kami punya boneka rusa kecil. Tentu. Kami punya boneka rusa kecil. Berapa harga ini? これはいくらですか？ Berapa harga ini? Berapa harga ini? Boneka rusa itu 2.000 yen. その鹿のぬいぐるみは2000円です。Boneka rusa itu 2.000 yen. Boneka rusa itu 2.000 yen. Saya ingin 3 buah. 3つください。Saya ingin 3 buah. Saya ingin 3 buah. Tentu. Saya bungkus untuk Anda. かしこまりました。お包みしますね。Tentu. Saya bungkus untuk Anda. Tentu. Saya bungkus untuk Anda. ボキャブラリー、 Harga. 価格、 Harga. Harga. Lezat. 美味しい、 Lezat. Lezat. Souvenir. お土産、 Souvenir. Souvenir. Boneka. 人形、 Boneka. Boneka. Bungkus. 包む、 Bungkus. Bungkus. Maaf, apakah ada kereta ke Kyoto? すみません、京都へ帰る電車はありますか？ Maaf, apakah ada kereta ke Kyoto? Maaf, apakah ada kereta ke Kyoto? Tentu, ada kereta setiap 20 menit. もちろん20分ごとにあります。Tentu, ada kereta setiap 20 menit. Tentu, ada kereta setiap 20 menit. Jam berapa kereta berikutnya? 次の電車は何時ですか？ Jam berapa kereta berikutnya? Jam berapa kereta berikutnya? Kereta berikutnya jam 5 sore. 次の電車は5時です。Kereta berikutnya jam 5 sore. Kereta berikutnya jam 5 sore. Platform berapa? プラットフォームは何番ですか？ Platform berapa? Platform berapa? Platform nomor 3. 3番です。Platform nomor 3. Platform nomor 3. Hari ini sangat menyenangkan.
今日は楽しかったです。Hari ini sangat menyenangkan. Hari ini sangat menyenangkan. Bagus. Anda pergi kemana? いいですね。どこに行きましたか？ Bagus. Anda pergi kemana? Bagus. Anda pergi kemana? Saya melihat rusa di Nara. Sangat seru. 奈良の鹿を見ました。とても楽しかったです。Saya melihat rusa di Nara. Sangat seru. Saya melihat rusa di Nara. Sangat seru. Senang mendengarnya. Perjalanannya menyenangkan, iya. よかったですね。いい旅でしたね。Senang mendengarnya. Perjalanannya menyenangkan, iya. Senang mendengarnya. Perjalanannya menyenangkan, ya. ボキャブラリー。 Kereta. 電車。 Kereta. Kereta. Platform. プラットフォーム。 Platform. Platform. Seru. 楽しい、ワクワクする。 Seru. Seru. Rusa. か、 Rusa. Rusa. Perjalanan. 旅行。 Perjalanan. Perjalanan. ご視聴いただきありがとうございました。内容を気に入っていただければぜひチャンネル登録、高評価をお願いします。また他の動画もぜひご覧ください。Terima kasih telah menonton. Jika Anda menyukai konten ini, jangan lupa subscribe dan like. Silakan juga tonton video lainnya.